na tangu yai beto zola kubanda likutukuni ya beto ya Lumingu ya dimanche 29 novembre 2020 na kumbi ya tata na ya mwana na ya PV ya longo. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu. Louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec la sonnerie du corps. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales éclatantes. Amen. Amen. Na bitu kita kutelema bitu nyonso jibundu bitu ke kuyimba cantique 29 na recueil ya beto ya Kintwadi. Ziti sanzambi zambi seto zeli ale kwa byabyo babanza ya ndi wabanga zolo yetoto inga wabanga bantu babo tanise na tise zitise no babo Kristo wetomolosi haleluya tanise na tise zitise no babo Kristo wetomolosi haleluya ya ni fomo amoyo okotumo nangatanguza so ya ni ulenda zade sabato beti kuto mamoti mananyo kadisile na dise no babo Kristo wetomolosi haleluya kadisile na dise no babo Kristo wetomolosi haleluya sijatugana peve ya roho yete kwa watoto wao sijatugana urusi yetu nani wanotaka ilumyanyo kadisina dise no babo Kristo wetomolosi haleluya kadisina dise no babo Kristo wetomolosi haleluya kikata kwenda monza ya vimba mokambasa mukababo na babiti bana otimba ye bana pe wazolo jase sanisina dise no babo Kristo wetomolosi haleluya sanisina dise no babo Kristo wetomolosi haleluya. Matondo beto kuvanda beto kusambila na sika ina ngekele pangia munu yake mbote ngekusambila samu na kubokila kwenye Yesu Kristo na katikati yange Nzambe na bisu na likolo totondi yope tukumisio na tango oyo masia natina eto zali Nzambe oyo lekiba Nzambe nyonso natina ete kolo mokolo ya eyenge ya lelo oyo pesibiso yango ya pamba oto somi na mbongo te mokolo ya motuya na kati na bomo na biso na mokili mobimba Yesu Kristo tolikuloba matondo epai na yo matondo epai na yo matondo epai na yo yo biangi biso Seigneur na baza invitation ina mosi na beto mekubika inzo ya yanji makanga yanji na kukwiza kuyonza mafumu na inzo yange samu tikike na jamu na kuzonza na beto o tata matondo fumu Yesu Kristo na ba ina nyonso fumu bakene na ba bole ya nzenza Nzambi ngeme kutala mbote ti kilumbu yayi beto nyonso yonzama na kuvana isa makulu yange samuti Nzambi ngekele na jambo na kuzonza na beto ba PVPV nyonso inakenda kusamu na kumbi yangeve fumu Yesu Kristo bikati ngeku bingisa bawu fumu samuti kisika yake yange samuti babane yange bavana kijunu na kuwa kaka njinga yange matondo tata bika ngemosi fumu kutwalisa kulikutukunu yayi na mbatukunu tena sukunu
na nkumbi ya Yesu Kristo ina kile fumu na mfundisha beto. Amen. Amen. Na ina batata na mama na tangu yayi beto zola kufinama pene na tata nzambi samo na kuwa duzolo ya yandi wapi façon yani zola tibetu abana yandi kutambula yake ositangu ina ngemosi ngeku mikutala na nakati na time yange esko njatulu yange ya yamekuvua na mbote na ntadija tata nzambi na ina beto kenda kuyimbila Cantique 62 na recueil ya beto ya Kintwadi ina muntu na muntu lenda na kuyindula strophe ya tete na refrain. Nzambi uyala ngasiza zonso dizulu yentoto yele kwa byabyo kasilanga lemvo kwa bantu babo kakeba katonda ngababo sono nzambi dietose nzambi dietose ule vokilanga beto bantu babo. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténèbres pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Na kuyebisa na nge na munuti muntu lende na kukima ve na ntole ya tata nzambi. Muntu lende na kubumbama ve na ntole ya tata nzambi. Kisika ina ngekele meso ya nzambi kena kutala nge ndiko na ngai yo oyebi esika oyo sili kokweya peto kanza kite wana kaka molili nde miso na Yesu esela kotala yo peto kansite wana kati na libulu nde kuna miso na Yesu esili kotala yo yo makoza ya kuyindula na kati na tima yange na kuzaba ikote ngemosi ngeme kubwa ina tangu yayi ngeku fukama na sika ngekele ngeku kuluka na mika tata nzambi beto kusambila samu na kulomba lembo na sika ya yanzi tata beto nzambi na mazulu ngekile nzambi iname kuyidika tutona dizulu inangeme kuyidika muntu na kifwani yange tata ngeina mekuzaba wapi mutindu muntu ikele mutindu betu mekutana na mambo yange sika ya kubumba ikele ve samuti meso yange kena kutala bisika nyonso ofu mu Yesu Kristo ngeme kuzaba mutindu betu mekubwa mosi na mosi ina kile awa nge Yesu Kristo ngeme kuzaba ina betu mekwiza na sika yange betu mekunjima masumu ya beto mutindu mwana yange Davidi inani sumukaka yani njimaka masumu ya yanzi yani pasuka kabileli ya yanzi na kutala chi yani kile nani kaka ni toto ya pamba o nzambi betu keka toto ya pamba ni ina betu zola chi betu kuvuka pengezola chi betu kunjima masumu ya betu nzambi betu mekunjima yao betu mekunjima yao nzambi betu mekunjima yao ina betu mekulomba chi menga yange ina mekudana jikulusi kusukula beto uvelisa beto samuti beto kibabani yange ubika beto vezambi simba beto na maboko yange ngekutelimisa muntu na muntu na kujata na ngekisika mosi matondo fumo samuti ngime kunjima levu ya beto mekusambira na kumbi ya tata na ya mwana na ya peve ya longo amen. Ina tata longi pesa beto nzimbu na kuyangalala ti Yesu
lemvokila masumu ya beto imeni. Yesu wazibudidi mwelo wajisulwe wabele wakangama umandika. Yesu wazibudidi mwelo wajisulwe wabele wakangama umandika. Yondele mumenga Yesu waema kusemese umandika. Yondele mumenga Yesu waema kusemese amina. Masuma mina dote mambwati ya Yesu wasukuni mumenga. Masuma mina dote mambwati ya Yesu wasukuni mumenga. Yondele mumenga Yesu waema kusemese amina. Yondele mumenga Yesu waema kusemese Na Yesu yagalale ni natanguyai batata na mama beto zola kuyamba sana samuti yake kilumbu ya nene, kilumbu ya kingenga inafumu Yesu Kristo bekubokela beto nyoso na kuyonza mtakisika yai jibunu ya zambi mbota beto nyoso ote o matondo na bayina ketuna na wabwala ya nzenza na mputu ya wana Amerika ya wana na China ya wana na la France ya wana na wabwala ya beto ya bandombe ya Afrika awa en tout cas beno kuyamba bambote ya beto nyoso Yesu me kuyamba beto imeni samutini yani kele fumu ya dibundu na ina beto zula kuzonzira ngizuru ya mbote na beno dibundu nyoso na banzenza ya beto ina mbalatete bamekukwiza na sika ya beto ngizuru ya mbote na makabu ya beto nyoso ngizuru ya mbote na bakulika dibundu nyoso ngizulu ya mbote na bakomisio ya beto nyoso ngizulu ya mbote na bapayen ina mbala ya tete bamekukota na kati na inzo ya zambi onyina ina na kilengi nyoso jaka tatalongi ko pesa beto nzimbu samuti beto kuyimba na kupesa na bambota na maboko ve mekaka na kutala pangi ya nge kuseka na kati na kiese na kutala ti makilika pangi ya munu kita kati na kiese ngana lingio kolo nanga ngana nenge ya kuisinga kolo nanga ngana nenge ya kuisinga kolo nanga ngana nenge ya kuisinga kolo nanga ngana nenge ya na Yesu yakalale matondo batata na mama na tangu yai betoke kusambila samu na kubika beto na kuwa mambo ya tata nzambi jaka matondo nange fumu ya beto samuti ilumu nyonso ngezola na kupesa beto malongi yange samuti beto kujata na nzela ya mbote na lumingu yai ni kubika mambu yange ya nene ina mtu na mtu linakuwa yao na kusadila yao samuti mambu yange ya kile jipe ya beto ya moyo inakepesa beto kibakala fumo na kujata na nge fumu Yesu Kristo bikati peda ni alongo yani mosi kutwanza beto katula bazandu na kati timu ya beto zambi beto zorati kaka ni njinga kuwakana na katikati ya beto o matondo fumu Yesu Kristo bika fumu yange ya kukemuswa na kuzituswa na kumbu ya Yesu Kristo ina akili fumu na mvulisa beto amen amen ina beto yosoke kutilama dibondo na kuyamba mambo ya nzambi na kuyimba kontike
59 na recueil ya Beto ya Kintwadi. Beto bantu batoto zambi tuzolele bigedi kwayangalana zambi tuzolele yandi watu bana Yesu mwana ni molose ila yebila yebila tangu yai Beto ke na kuwa mambo ya nzambi ina mkanda ya Beto ya kilumbu na kilumbu me kupesa Beto ni na kati na mkanda ya 2 Samuel chapitre 13 les versets 1 jusqu'au verset 14. 2 Samuel verset 13 les versets 1 jusqu'au verset 14. Mais bika betuku samila jaka. Tata nzambi bika tina tangu yai ngebieka mambo yange na nkombo ya tata na ya mwana na ya mpega longo. Amen. Amen. Notre lecture de ce matin, comme je l'ai annoncé en amont, nous le trouvons dans le texte de 2 Samuel, chapitre 13, les 14 premiers versets. Lisons au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Yehonadab, fils de Shiméa, frère de David, et Yehonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi apparais-tu ainsi chaque matin plus misérable, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur de mon frère Absalom. » Yehonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à ma sœur Tamar de venir pour me donner de la nourriture, qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, afin que je la voie et que je la prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, « Je te prie que ma sœur Tamar vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je me nourrisse de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va, je te prie, dans la maison de ton frère Amnon et prépare-lui de la nourriture. » Tamar alla dans la maison de son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle qu'elle vida devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde de chez moi. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte la nourriture dans la chambre, et je me nourrirai de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui dit, « Non, mon frère, ne me fais pas violence, car on agit ainsi en Israël. On n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette folie. Où irai-je
moi avec mon déshonneur, et toi tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne refusera pas de me donner à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se saisit d'elle, lui fit violence et coucha avec elle. Amen. Amen. Dibundu ya tata nzambi. Beto mekuzabati avant masumu kukota na kati na inza. En tout cas ba mambu nyoso vandiki mbote. Motindu zola. L'amour propre entre l'homme et la femme. Donc katikati na Adona Eve vraiment en tout cas zola ya mbote ya vandiki. Ya vandiki na transparence sur tous les plans. Mambu ya kubumba ma vandiki ve. Ya vandiki na considération. Il y a même ba bête, c'est-à-dire ba misia brousse, et en tout cas il y a vendu qui la considération, il y a vendu qui la respect avec la nature, respect entre Adam et Ève, il y avait de l'harmonie, donc oui ça n'est vraiment il y a beauté, atamambu, il y a yimbi, il y a fioti, il y a vendu kuna ve, samuti. En tout cas, mambu ya ba vandiki mbote masumu vandiki kuna ve. Mais après le péché d'Adam et Ève, bien-aimés dans le Seigneur, alors ba mambu mekukota, la haine, la jalousie, la convoitise, le maître kufwa, mambu ya kufwa, betu mekutala motindu, Caïn, mekufwa, pali ya yandi Abel, mambu ya adultère avec toutes ses formes, inceste, yamekuvanda kuna betu nemkuwa eti Noé na babani ya yanji ya kentu vamekupesa yandi malafu alokuna mambo vraiment ya yimbi kota kuna et nasuka yai. Un extrait du livre de 2 Samuel nous fait écho d'un désastre vécu dans la famille du roi David, d'où notre thème, les violences domestiques et leurs conséquences dans le cercle familial et à l'église. Ba mezuna beto na lingala motinu boy bobe bwa bokanisi na misala okati na mabota pe eyamba. Na bwali ya betu na njinga ya bwali ya betu ya kituba bamvita na bisadi na kati ya inzo ya nandandu na yau ya jikanda na dibundu. Alors, ni yai que le thème ya beto, les violences domestiques et les conséquences dans le cercle familial et à l'église. Alors, batata na ba mama, motindu betu mekutanga mambu ya zambi yandi lenda kuchanger ve. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Tout passe, sauf la parole de Dieu. Dans Galates chapitre 6, le verset 7, il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Beaucoup samater, na maluba ya nzambe, pote kumami ekome ete, alors, oyo motako kunda, yali yango, oyo motako lona, yango, yali yango oyo, ye akozala, ko zwa yango. Oloni ya mabe, ozu ya mabe. Oloni ya malamu, ozu pe ya malamu. Alors, les séries de catastrophes décrites dans les chapitres 13 à 22 résultent du plan de Dieu d'accabler David de calamité. Na mokanda, tout na mokanda ya 2 Samuel, à partir ya verset 13 jusqu'au verset 22, kuna ndio talati yake le plan ya nzambi. Nzambi meku lakisa na Davidi ba mambu ya yandi ya yimbi ina ni salaka ya tete. Chapitre 13 kena kuzonza na beto est la première conséquence des péchés de David, la convoitise, l'adultère et le meurtre. Sabuti David beto mekuzaba histoire ya yandi. Ina na kifumu ya yandi, yani meku convoiter kento ya Uri, yani meku kukubasika na yandi. Et yandi meku foi bakala ya yandi Uri. Voilà la première conséquence des péchés de David. L'inceste et le meurtre
firent irruption dans sa propre famille lorsque sa convoitise réapparut dans la vie de son fils Amnon. Alors, David, yini motibu, yani kundaka. Alors, mambo ya yimbi. Alors, mambo ya inceste, meku basika na kati na famille yandi, na nzile ya mwana yandi, Amnon. Yazole, parce que David avait détruit le bonheur de la maison du riz, Dieu a détruit le bonheur de son foyer. David, yani meku bebisa. Bonheur ya Uri. Sabuti Uri meku zabe tangu. Na kujui na keto yandi. David meku foyandi. Et bien tu mets là-dessus. Alors, Nzambi aussi. Yani me commencer à détruire bonheur. Ya David na nzile babani ya yandi. Sabu na yimbi ina yani meku sala. Très souvent, le Seigneur opprime ceux qui transgressent sa loi, afin que ces derniers le craignent et se détournent de leurs péchés. Yamakirika, Nzambi, yandike na kubebisa kizimu na miankaka, nabaki salaka yimbi, sabu tibaza baba na boma di Nzambi ke zolaka mamu ya ive, batata na ba mama. Motibu betu mikuwa na lecture beto. David mekubuta babana. Absalom Amnon ke mwana ya tete. Absalom est le troisième. Le troisième est yani mekuandaka na soda yani Tamar. Na ba mama zole. Mama ya Amnon na mama ya Absalom na soda yani Tamar. Avec mekuwa tikuna Amnon commençait à envier sœur Yayandi, sa demi-sœur, même sans parce que tata bao ni David, il a commencé pour Satu na kubasika na sœur Yayandi Tamar. Alors tu me quoi stratégie ina yani mekubaki samuti yani kubasika na sœur Yayandi. Aba tata na mama yake le mambo ya soni yake le mambo ya pasi. Et maman Nzambi konse na betuti ya makedika. Na verset 14 inati yani mekusima yani na force yani mekubasika na yani vandiki vierge kuzabaka babaka la ve. Alors donc Amnon yani mekuna mutindu bakala ya tete na kizingu ya yandi mais yaka na muntu akaka avec son propre frère, son grand frère. Batata na ba mama mambo ya pasi ba violence mutindu ina na kati na bayinzo. Oh bien-aimé, quand David a entendu ce récit, il fut très irrité que son fils aîné ait violé sa fille, sa propre sœur. Batata na ba mama. David me pouvoir na ngazi. Yani me pouvoir na ngazi amti yakile Amnon me violer la loi de Moïse. Dans Lévitique chapitre 20, le verset 17, Dieu interdit l'inceste. C'est-à-dire, nakati nadikanda mosi. Les frères et les sœurs ne peuvent pas vraiment basika. Qu'est-ce que bakala? Il y a vraiment loi mosi angolo, il en a bizolaka ve. Mais le roi David devrait se résoudre à réprimander et à punir Amnon, mais n'avait ce courage parce que la conduite immorale de David avec Bathsheba avait affaibli et sapé sa capacité de discipliner ses fils et à maintenir l'ordre sur lui. Oui, il y a Makedika. David n'avait plus de crédibilité devant ses enfants, devant le peuple de Dieu. Il n'a jamais pu défendre. Mais, Singetata, tu es un cuveur de vin. Mais si pas aussi, commencer pour nous à malafu. Mais si quelqu'un veut dire qu'il a le courage de défendre à tes enfants, de ne pas boire, tu n'auras pas ce courage, comme en état de faiblesse, parce que ngeke levé modèle na toi là, ya babana, ya nge, et ni mambu yai. David n'avait pas le courage encore de discipliner ses enfants, parce que lui-même, David dit, il n'avait ni l'autorité, ni le courage moral nécessaire pour réprimander son fils. Son mauvais exemple a réduit à néant son influence morale sur
sur lesquels il aurait dû veiller. Voilà! Il n'y a plus d'autorité. Autorité, les choses qui na kati, na bombe na David te, courage les qui te, na meso babane ya yandi, samuti, yani meku lakisa exemple ya limbi. Alakisi exemple ya mabe, liboso na bana na ye na kosala oyo basala kate. Combien des hommes n'ont-ils pas pu tenter de violer ou violer leur propre fille, nièce, petite sœur? Batata boni na kati na mandako. Oyo basili ko meka ou soit na kubima na bana na bango te ya basi na ba nièce na bango na ba petite sœur na bango to ko yeka ba témoignage mingi na kati ya bandini na kati na mokili ko la boni batata bali kusala makambo ya mabe, inceste na kati na libota, violence na kati na libota, kusima mwana na makasi obima na ye kana na yo unyes na yo mingi to ali kutala yango. Combien de frères n'ont-ils pas pu violer leur propre sœur na kati bandako bakana mibale bazola bakana bango ya basi ekomi basi na bango? Combien des hommes n'ont-ils pas couché avec les parents de sa femme, grande sœur, petite sœur, tante jusqu'à la mère? Ba mususu soka bali mwasi abimina na mwasi na ye, abimina leki ya mwasi na ye, abimina ye ya mwasi na ye, même ko tante ko bima pena mama ya mwasi na ye. Et mingi ya kusala na kati ya mabota parce que satana asili ko kanga misha ba mususu, satana kakalisi mémoire to conscience na bato mususu na mibali mususu kusala makambo ya mabe na kati ya mabuta. Ezala basi motini moko wana mobali otika mobali na yo obimaleka mobali na yo obimaleka mobali na yo obimaleka mobali na yo. Alors vraiment makambo mingi na kati na mokili oyo batata na ba mama. Combien n'ont-ils pas couché avec la femme de leur petit frère ou vice versa? Tata moko yazalaki leki a du concours ayi propre yaka na Brazzaville pendant kuita formation na ye azalaki na mwasi adu mwasi atiki pa ya na ye ayaya na komo ke na formation. Alors yo tika la ko batela mwasi na ngai na ba vacances na ko yaka leki wana likambote ya wana azalaki na basi mibale. Alors leki ayi ona Brazzaville na formation mena sima makamoni ne lekaki bat na quartier bakomi kotala ya mobali akomi kotambola na mwasi yaleki na ye nzela moko kokene na bazando kuzonga batakati bakomi kopamuka mwasi yaleki akomi na zemi. En tout cas quartier ningani papa oyo ndenge nini leki akie formation atiki mwasi na ye pa na ye alipena basi ni bale. Alors apesi mwasi ya leki zemi leki abibi bon yaya lokolo ulingaki mwasi wana joyeux bala ye batata na ba mama o ezali yali mapambulite o ezali malédiction na kati na bomoi na bateau oyo basala lolenge na makambo wana. Combien n'ont-ils pas couché avec le mari de leur propre copine? Pire, vrai pire na quartier. Pire na yo, ye abimi na mobile na yo. Pire na yo, ye abimi na mwasi na yo. Alors, ezali ba makambo ya mabe, malédiction na kati na libota. Sous la nouvelle alliance, les dirigeants de l'église doivent être des modèles de sainteté afin que lorsqu'ils corrigent les pécheurs, ils n'aient pas à craindre que ces derniers ne découvrent dans leur vie des défaillances. Nakata dibundu ya kele bembote ti ngei na kele fumu ya paroisse ngei na kele fumu ya groupe ya makabu ngei basika soit na baseur ya ngei ya groupe soit ngei tata pasteur na kero tunakata na dibundu ngei ke mvona jaka vina credibilité si babantu mekuwa mambo ina
tu n'auras plus de crédibilité. Bakena kubanga jaka ngeve. Qu'est-ce que tu vas prêcher? Tu n'auras plus de quoi de prêcher sur ce que tu as commis comme péché. Parce qu'il y a des gens qui disent et c'est pourquoi Yesu, je la tibete pour voir un modèle. Nakati ba yinzi abeto dans nos familles, dans nos lieux de service, ba modèle, nakati, na makabu ya beto. Samuti, alors, qui joue pouvoir na, samuti, yali na kile fuba jibunu, yali kusakumuna. Mais mambo ya violence, nakati na jikanda, yake nataka ba conséquences mingi. Quelles sont les conséquences? Yina, ba violence, nakati na famille, unajibundu ke nataka. Bado kile na conséquence ya divorce parce que si kento me kutala tigime basika na leki ya yanji. Nakati una famille mosi ya yanji. C'est fini, il y aura divorce. Même si la femme entend que vraiment tu toi le père, tu sors avec ta propre fille, divorce ke vwanda. Divorce ke vwanda. Et yake vwana malédiction na kati na dikanda ya beno. Malédiction, stérilité. Parfois, moi na yake na kebuta jakave. Parce que, alors, même inceste, tu as violé la loi de Dieu. Ce que Dieu a interdit. Ngebe ku violer yao. Moi na ketu na kubuta jaka asiki impiara. Nani kendo ki nge papa. Parce que, moi bibisa kizingu ya mwana yange. Et, si peut-être, tata me basika, peut-être, na nièce yandi, mais parfois moi na ina, qui voit un enfant dépourvu des sens normaux. Mon akizengi, yani qui vous réussit na dia yandi ve, parce que, alors, nous violer la loi de Dieu. Il y a une inimitié dans la famille. Ennemi dans la famille. La famille sera divisée. Parce que membre yimbi, mais pourquoi na kati, na famille. Il y aura des cas de maladie. Il y aura une vie d'échec. Alors, malédiction qui kota, na kati, na dikanda, ou na kati, na kizingo. Dans l'église, il y a des membre ya soni. C'est pas quelque chose na dibunde ya ba kuna, dans leur paroisse. Voilà ce qui se passe. Il y a des frères qui sont avec les sœurs. Et parfois, il y a qui voient la façon, il y a motivé, il y a façon, il y a yimbi. Alors, kuna, di bonduina, que, ko, tambula, l'usakumunove, mais plutôt la malédiction. Lorsque Absalom tua Amnon, David fut envahi par la douleur. Effectivement, Absalom, il y a des mecs qui venger sur Yayan di Tamar. Parce que Amnon, ni ya yandi, comment ya ni ya yandi kiki basika na petition ya yandi, Absalom on a ngazi. Vraiment ngazi. Yani me ku inviter, yani me na papa yandi bika bapanga munu bakuiza. Bakuiza na fête na me kusala, ele me ku yika fête ya nene, et me ku pasa ba instruction. Na ba second yandi. Si beno me ku talati Amnon me ku no mala me ku soulé me ku foyandi sabuti alors il y a me ku basika na sœur ya munu et Absalom me ku ruminer mambuina pendant 2 ans. Il n'a pas agi aussitôt, mais il a attendu 2 ans écoulés. Il me manifesté colère yayani contre yayani Amnon. Effectivement, il ne va plus à l'invitation. Alors, va me faire ça, Amnon malafo, elle me coupe noir, elle me saoulait, il va me couper foyandi. Voilà, vengeance, ina, Absalom kusala. Voilà, conséquence, il y a violence, conséquence, il y a inceste, nakati, nadikanda. Dieu a permis que le péché et Satan lui inflige de grandes souffrances. David me comme anakati na pasi. Alors, masum ya yandi na satana. Dieu a permis que masum kukota nakati na inzo ya famille na famille David parce que David c'est un membre yimbi.
et il doit subir ce qu'il a fait. Mon frère et ma sœur, Zabati, si na kizimbi yange, ngeke na vie na violence. Ça mouti na contexte yaye. Il y a que le contexte, il y a inceste. Betu mekuwa na semaine yaye, ba contexte mingi na mambo ya violence, mais alors contexte na mukana ya 2 Samuel, il y a que les mambo ya inceste. Si nge na kati na kizimbi yange, mon frère et ma sœur, ngezo la mambo ya inceste na kati na dikana Zabati, un jour Dieu va permettre que mambo yimbi ya kukota pour que nge subir mambo ina nge salaka. Betul sala ange. Betul sala ange. C'est pas bien que nge kuseme nge kukunda mambo ya yimbi. Parce que si moi nge kukunda mambo ya yimbi, yake vutilange. E kozonge la yo soki okuni ya mabe. Mabe nakati na bomo na yo. Soki ata osali via inceste te, mais yo moto osala kama mabe na baninga. Yo moto oyo okanisa kama mabe na baninga. Yo moto oyo osala ete alobo mo na baninga e avancer te. Yebate na yo na libota na yo eko vivre makambo mabe lokola David na bana na ye awa. Bien que Dieu ait pardonné à David, les conséquences n'ont cessé de le suivre jusqu'à sa mort. Nzambe a tango yo David asalaki mabe na Uri abomaki Uri pe abimaki na Bathsheba. Oui, tango yo pe Nathan, prophète Nathan ayi pona ko loba na David ko révéler ye masumu na ye. David adelaki andi masumu na ye. Nzambe a limisaki ye. Mais punition ezalaki na kati na bomoi na David. Punition elaki te alors makamabe ekozela kokota na kati na libota na ye. Nzambe a permettre yango pona ko battre David tala misala ya yo oyo salaki. Oui, parce que David avait méprisé Dieu et sa parole en tuant cruellement Uri afin de dissimuler son péché avec Bathsheba. Otali makambo oyo Nzambe a permettre na David a permettre ete makambo biko na kata ndako David po ete ya salaki mabe. Pona kusili sande kuna ngai. Quel témoignage ukutika na se awa. Quel témoignage laisseras-tu après ta mort? Ba kutika na sima. Ba kolobani na komo na yo. Tala ye oyo azalaki boy. Tende kuna ngai. Na tongo lelo Nzambe azali kolobana yo na ngai. Ete oyo ye asili ko boya na mokanda na ye to sala yango te. Parce que ce to sala yango to kobuka mbuma ya malamu te. Ce que l'homme aura semé, alors il le récoltera également. Pour récolter oyo yo oselaki okona. Tika Nzambe na nguya yemoko apambola maloba na ye pe apesa biso makasi na njamo limo santo pona kotika mabe. Boyamba maloba oyo na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosanto. Amen. Alors atango oyo ndiko nangai yo zala ko kanisa yindula na mambo yayi ya Nzambe na betu mekuwa muno muke sambila ndio usina tika inangeke ke sambila samuti Nzambe yani na mekina kuzaba kizingu ya beto yani ku salita mosi na beto na kusala motindo inajikada ya David salaka ve samuti kuna betu mekuwa timamba hivi kuminaka yanzi na nikanda meti Nzambe kusakumuna beto bumba beto samuti beto kujata na njira ya yanzi pika beto sambila lisusu mbala moko totondi yo peto commission Nzambe na biso na likolo pona maloba na yo oyo utikotea biso Yesu Kristo sunga biso tata pote na biso tokokoka te tona makasi te Nzambe parfois na ko résister devant la tentation pote Satan ali ko luka ete biso tokoya Yesu kwiza fumu kwiza prepara beto samuti beto kana ngolu ve beto kana ngolu ve tata bikati batango nyonso pe vangia longo ko pesa beto mayela na kudiata pe va longo fumu ku éclairer beto ko fongola meso ya beto
kufungula fumu bapenser ya beto samuti beto kuboave na banzila ya himbi beto zola beti tata makana beto kusubiri motindo ya Davidi bame kusubiri samuti mambo ya himbi kutaka kuna na kana jikanda ya yandi sadiza mutu na mutu fumu na mwa bandambo na badilumbi ya beto inabe kubikana awana toto beto zola usinzambi na tangu yai kusambila samu na bas intention na mosi na beto fumu Yesu Kristo bikati mosi tata nge kusadisa tala beto bikukwata na nenge ya 60 jours samuti beto kulakisa nge bapasi ya beto fumu kuwa beto mingi fumu bakena kujila samuti kizungu ya bawo kena kubeba kena kubonga ve na mamamu tu na motilu fumu listo kele yinda iki betu kezoza zambi samuti ngime kuzaba yabona mambo ya limbevo yabona mambo fumu ya makwela yabona mambo fumu ya bafiancai yabona mambo fumu ina babantu zola kukwelana me yake na kusimba ve bayakaka bakena mambo na kata na batribunaux mambo ya ba parcelle seigneur ya mapangu o nzambi ya beto yabona bajesheke na kata kizingu tata nzambi mwana mambo ya commerce yabona mambo ya affaires seigneur o kuzimana ve ba taximan ba chauffeur ina fumu bakena kunwana me yake ile mpasi na bawu ba ouvrier ba ina bakena ba misali ya maboko tata nzambi inzambe kuma pasi seigneur ba sende mekufuluka mwana kujata jaka ikeleve mais avec toi Jésus nous avons la victoire. Avec toi, Seigneur, nous réussirons. Avec toi, Seigneur, nous irons de l'avant. Avec toi, Seigneur, nous serons bénis. C'est pourquoi, Zami, bikati na tangu yai. Ina beto, kene ku sabi nange, tata, salisa beto. C'est-à-dire, edi budu nange, c'est-à-dire, voile ya beto Congo, na bimevu yai fumu ya COVID-19, nge mosi pesa nwenga Zambi, nge mosi salati, ya kumanisa, niza muvimba, betu na kiminu na kifufuti ngimi kuwa beto bika lembo fumu na zole yange ya kutalana na katika beto batangu nyonso na nkombo ya tata na ya mwana na ya peve ya longo amen beto commencer na kumanisa kutukudi ya beto batata na mama bika vraiment Yesu Kristo kunangula maboko ya yandi na kusimba beno na kisika na tukabeno kile passez vraiment un bon dimanche. Et que la paix du Christ, qui surpasse vraiment toute intelligence, ya kuvala na katikati na beno nonso, e beno kuvutuka na kiyenge ya peve ya longo, na kumbe ya tata na ya mwana na ya peve ya longo. Amen. E pika beto kutelama na kukanga kutukuda beto na lusambolo ya fumu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et puis quand tu tambula, nous sakomunu yanzami. Tikazamina nguya, apambula bino, pia batela bino. Tikanza mena nguya abalola elilingi na yepa na bino pe azala kulimisa tikanza mena nguya amimoni sama na yepa na bino pe apesa bino kimia mutu na likolo kita awana se na mabota na bino bandalelo tibatango nonso tika bozonga na kimia na Tanzania libota na Yesu Kristo na kombe ya tata ya mwana pia mulimo sonto amen.